Assalamu alaikum. Welcome to your own channel Soul Touching. Today's new novel name is कही अनकही, written by राशिदा रिफ़त. बात ना काबिल यकीन थी. अगर बताने वाली परवीन न होती तो बानो को तो कभी यकीन ना आता. सफ़ेद कोठी वाले नदीम साहब ने अपनी बीवी फरहाना पर हाथ उठाया था. फरहाना बेगम तो इस छोटी सी रिहायशी कॉलोनी की सबसे मॉडर्न, तेज़तरार, फैशनेबल और पढ़ी लिखी बेगम साहिबा तसव्वुर की जाती थीं. सुबह खूब तैयार श्यार होकर अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती अपने दफ्तर रवाना हो जाती थीं. नदीम साहब बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ते और फिर अपने काम पर जाते. परवीन उनके यहाँ काम करती थी. साहब की बेचारगी के बहुत से किस्से वो वक्तन फ़वक्तन बानो को सुनाती रहती थी. बानो सफ़ेद कोठी के बराबर वाली कोठी की मुलाजमा थी. उसे यहाँ काम परवीन ने ही दिलवाया था. परवीन उसकी पड़ोसन थी और शोहर की कम आमदनी और बच्चों की फ़ौज ज़फ़र मौज को पालने पोसने की खातिर कोठियों में काम करती थी. बानो का शोहर भी दिहाड़ीदार मज़दूर था. काम मिल जाता तो 3 वक्त की रोटी भी मिल जाती. कई कई दिन काम ना मिलता तो 2 वक्त की चटनी रोटी के लिए भी उधार पकड़ना पड़ता. मौशी तंग दस्ती की वजह से बानो और राजा में तो तकरार भी होती रहती. जब बानो ज़्यादा ज़बान चलाती तो राजा का हाथ उठ जाता. कमबख्त बहुत बुरा पीटता था. बानो को तो कई दिन तक जोड़ों की सिकाई करनी पड़ती. फिर परवीन ने ही इसे मशवरा दिया कि वो उसकी तरह करीबी कॉलोनी में किसी घर का काम पकड़े. बानो ने बहुत मुश्किलों से राजा को मनाया था. फिर परवीन को अपने लिए काम ढूंढने का ग्रीन सिग्नल दे दिया. परवीन जिस कोठी में काम करती थी, इत्तेफाक से उसके साथ वाली कोठी की मुलाजमा काम छोड़कर चली गई. परवीन ने फ़ौरन से पहले बानो को वहाँ ले जाकर बेगम साहिबा से मिलवा दिया. बेगमात का जो तसव्वुर परवीन की बातों से बानो के जहन में आता था, आयशा बीबी उससे खासी मुख्तलिफ थीं. वो अधेड़ उम्र की बेगम साहिबा थीं, बहुत तमीज़ तहजीब वाली. बानो को भी तहजीब भरे अंदाज से मुखातिब करतीं. सफाई सुथराई के मामले में ज़रा खुतबी थीं, लेकिन बानो ने बहुत जल्द ही उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना सीख लिया था. आयशा बीबी के 2 बेटे थे. दोनों शादीशुदा थे और नौकरियों की वजह से दूसरे शहर में मुकीम थे. छुट्टियों में घर आते तो घर की रूटीन बदलती, वरना आयशा बीबी और साहब जी के अलावा घर में कोई तीसरा फ़र्द ना होता. साहब जी भी बहुत पढ़े लिखे शख्स थे. इतना बड़ा सारा तो उनकी किताबों का कमरा था. बानो ने 1-2 बार उस कमरे की सफाई की. फिर साहब जी ने आयशा बीबी को कह दिया कि वो उनके कमरे की सफाई मत करवाया करें. डॉक्टर साहब, आपका स्टडी रूम धूल मट्टी से अट गया था, बस इसीलिए बानो से सफाई का कह दिया था. ख़ास हदायत भी की थी कि किसी किताब का मकाम ना बदले. आइंदा मना कर दूंगी. आपने मुझ बीमार बंदी से ही अपनी किताबों की झाड़ पूछ करवानी होती है, जानती हूँ मैं. आयशा बीबी ज़रा खफा होकर बोली थी. और मैं भी ये जानता हूँ कि मेरी जाने अज़ीज़ के सिवा मेरी अज़ीज़ तरीन किताबों की हिफाजत कोई नहीं कर सकता, खुद मैं भी नहीं. साहब जी मुस्कुरा कर बीवी को छेड़ते. बानो आस पास ही है, बोलते हुए कुछ तो सोचा करें. आयशा बेगम धीमी आवाज़ में शोहर को कहती, मेरा इजहार मोहब्बत आपकी बानों के सर के 2 फुट ऊपर से गुजर जाएगा. साहब मुस्कुराते हुए लहजा धीमा कर लेते, लेकिन आसपास काम करती बानों की समातों तक ये मुस्कुराता लहजा पहुंच जाता. सच तो ये था कि उसे साहब जी और बेगम साहिबा की जोड़ी पर रश्क आता था. दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे, कितना चाहते थे एक दूसरे को. आयशा बीबी शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज़ा थीं. दवाइयाँ खाने की चोर थीं. साहब उनको खुद दवा खिलाते. कभी घर पर ना होते तो फ़ोन करके दवा लेने की ताकीद करते. उनका चेकअप करवाने बाकायदगी से डॉक्टर के पास ले जाते. साहब जी तो खुद डॉक्टर हैं बेगम साहिबा, आपको किसी और डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाते हैं? बानो ने एक दिन पूछ ही लिया. आयशा बीबी हंस पड़ी. तुम्हारे साहब PhD डॉक्टर हैं बानो. बस यूँ समझ लो कि सचमुच के डॉक्टर नहीं, सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं. बानो के चेहरे पर ना समझी भरे तासुरात देखकर उन्होंने मुस्कुराकर बताया. बानो ने सर हिला दिया. साहब जी सचमुच के डॉक्टर थे या झूठ मूठ के? बानो को इससे क्या सरोकार था. बस उसे तो साहब जी और बीबी जी की मोहब्बत मुतासिर करती थी.
میاں بیوی کے درمیان ایسا محبت اور احترام بھرا تعلق بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بانو کے لیے حیران کن بات تھی۔ حیرانی تو اسے برابر والی کوٹھی کے ندیم صاحب اور فرحانہ بی بی کو دیکھ کر بھی ہوتی تھی، جب پروین اسے ان دونوں کے قصے سناتی۔ ندیم صاحب اکثر و بیشتر ہانڈی بھی خود بناتے تھے، بچوں کو نہلانا دھلوانا، ہوم ورک کروانا، حتیٰ کہ چھوٹی بیٹی کا ڈائپر تک خود تبدیل کر لیتے تھے۔ پھر جب پروین کی زبانی ایسے شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا پتہ چلا تو بانو کا حیران ہونا تو بنتا ہی تھا۔ فرحانہ بی بی زبان چلا رہی تھیں۔ پہلے تو ندیم صاحب انہیں خاموش ہونے کا کہتے رہے، جب وہ چپ نہ ہوئیں تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فرحانہ بی بی کو بری طرح ڈنک ڈالا۔ فرحانہ بی بی چیخنے لگی، ہاں ہاں اور مارو مجھے، نوکروں کے سامنے مارو تاکہ دنیا کو تمہاری اوقات کا تو پتہ چلے۔ ندیم صاحب نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا، میں تو فوراً وہاں سے کھسک لی، پروین بتا رہی تھی، اور بانو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سن رہی تھی۔ اور وہ جو لائبہ باجی ہے نا، جن کے ہاں میں برتن دھونے جاتی ہوں، جب میں نے انہیں فرحانہ بی بی کے پٹنے کا بتایا تو کہنے لگی، فرحانہ ویسے تو بڑی بنی پھرتی ہے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر آواز اٹھانی چاہیے تھی، بلکہ وہ تو اپنے چوٹوں والے چہرے کی تصویر بنا کر فیس بک پر ہی ڈال دیتی، اس کے میاں کو لگ پتہ جاتا۔ پروین بتا رہی تھی، بانا تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ امیر بیگمات بھی اپنے خاوندوں سے پٹتی ہیں۔ اس کے خیال میں تو پیٹنے کوٹنے کا کام صرف غریب گھرانوں کے مرد سر انجام دیتے تھے۔ اور سب سے مزے کی بات بتاؤں بانو، جب میں اگلی صبح فرحانہ بی بی کے ہاں پہنچی تو ندیم صاحب ناشتہ بنا کر انہیں پیش کر رہے تھے، اور وہ بھی ہنستے مسکراتے ناشتہ کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن پہلے گھر میں کیسا ہنگامہ ہوا تھا۔ پروین مزے لے کر بتا رہی تھی۔ بعد میں بانو پڑوس کا یہ سارا حال عائشہ بی بی کو بتانے سے نہ رہ پائی۔ مجھے یہ حقیقت اب سمجھ میں آئی عائشہ بی بی کہ مرد جس طبقے کا بھی ہو، اسے زبان چلاتی عورت برداشت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، ویسے تو ندیم صاحب بیوی کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، لیکن جب فرحانہ بی بی نے تو تکرار کی تو انہیں بری طرح پیٹ ہی ڈالا۔ نرم مزاج عائشہ بی بی کے سامنے بانو نے اپنے تجربے کا نچوڑ پیش کیا۔ کسی حد تک تمہاری بات درست ہے بانو، دنیا میں ہوئے زیادہ تر فساد کے پیچھے اس زبان کا ہی ہاتھ ہے، اور ایک عورت جو بیوی اور ماں کے رتبے پر فائز ہو اسے زبان درازی قطعی زیب نہیں دیتی۔ فرحانہ بال بچوں والی عورت ہے، اسے اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لانا چاہیے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے بانو کہ مرد کو بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے بعض اوقات کوئی بڑا بہانہ بھی درکار نہیں ہوتا۔ ایک بار ہاتھ اٹھ جائے تو پھر بار بار ہاتھ اٹھتا ہے۔ عائشہ بی بی نے کیا تلخ حقیقت بتائی تھی۔ بانو ان کی بات سے پوری طرح متفق تھی۔ راجا کو بھی اسے پیٹنے کے لیے کوئی بڑا بہانہ درکار تھوڑی ہوتا تھا۔ غصہ کسی دوسرے پر آتا اور نکلتا بانو بیچاری پر تھا۔ اور ندیم کا تو ذکر چھوڑو، تمہارے صاحب جی بھی۔ عائشہ بی بی کو جانے کیا یاد آیا تھا۔ اس ادھورے بیان پر بانو کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچھا چلو چھوڑو بھئی، بیتی باتیں دہرانے اور گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل، تم جلدی کام نپٹاؤ، پھر میرے ساتھ سبزیوں کی کٹنگ کرواؤ۔ تمہارے صاحب جی کے لیے آج ویجیٹیبل رائس بنانے ہیں، شام کو بھنڈی گوشت بنے گا، سبزی بنانے میں ٹائم لگے گا۔ عائشہ بی بی نے بات سمیٹی تھی۔ بانو بھی اسبات میں سر ہلاتی جھٹ پٹ فرنیچر کی ڈسٹنگ کرنے لگی، لیکن دھیان عائشہ بی بی کے ادھورے فکرے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اپنائیت کا وہ لمحہ جو مالک اور نوکر کے بیچ کبھی کبھی آتا ہے، وہ آ کر گزر چکا ہے۔ اب عائشہ بی بی دوبارہ کبھی یہ تذکرہ نہیں چھیڑیں گی، لیکن کوئی کم عقل اور بے وقوف سا شخص بھی اس ادھورے فکرے سے پورا نتیجہ اخذ کر سکتا تھا، اور بانو نہ تو بے وقوف تھی اور نہ ہی کم عقل۔ اسے عائشہ بی بی کی ان کہی بات کا مفہوم فوراً سمجھ میں آ گیا تھا۔ جن صاحب کو وہ بہت بھلا مانس اور بیوی سے محبت کرنے والا شخص سمجھتی تھی، ماضی میں وہ بھی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والے روایتی مرد رہے تھے۔ بانو کی نگاہوں میں صاحب جی کی وقت 2 کوڑی کی بھی نہ رہی تھی۔ اس ڈھلتی عمر میں بیوی سے پیار جتانے اور اس کا اتنا خیال رکھنے سے کیا فائدہ؟ بیوی کے ساتھ پیار محبت اور اپنائیت بھری دوستی کا یہ تعلق
जवानी में भी तो रखना चाहिए था। बानो को बेचारी आयशा बीवी पर जी भर कर तरस आया। किसी दुखी दिल के साथ वो उसके सामने अपने माजी का दुखड़ा रोते रोते रह गई थी। उफ़, दुनिया की सब औरतों का नसीब एक जैसा होता है, उसने ठंडी सांस भरकर सोचा। बाद में परवीन को भी उसने साहब जी की हकीकत से आगाह किया। हैं वाकई बानो, यकीन नहीं आता कि डॉक्टर साहब जैसा बंदा भी बीवी पर हाथ उठा सकता है। वो दोनों मियाँ बीवी तो हंसों की जोड़ी लगते हैं। ऐसा मोहब्बत और एहतराम भरा ताल्लुक़ मैंने तो किसी दूसरे मियाँ बीवी का नहीं देखा। परवीन बरसों से आयशा बीबी की पड़ोसन में काम कर रही थी। उसे बानो के बयान की सदाकत पर यकीन ना आया। लो, तो मैं कोई झूठ बोल रही हूँ, बानो कदरे बुरा मान गई। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा, परवीन झट बोली। आयशा बीबी ने खुद मेरे सामने अपने माजी का किस्सा छेड़ा था। कह रही थी कि मर्द को बीवी पर हाथ उठाने के लिए हर बार कोई बड़ा बहाना दरकार नहीं होता। तुम्हारे साहब जी भी अक्सर मुझ पर हाथ उठा लेते थे। बानो ने बहुत मोतबर अंदाज में परवीन को सारी बात बताई थी। कितने कम अरसे में आयशा बीबी उस पर एतबार करते हुए उससे अपना दुख सुख कहने लगी थी। ये कोई छोटी बात थोड़ी थी। परवीन ने कदरे रश्क से बानो को देखा। और जब परवीन बर्तन धोने लाइबा बाजी के घर गई तो उसने लाइबा बाजी को भी डॉक्टर साहब के माजी के करतूतों से आगाह किया। हैरत है भाई, डॉक्टर साहब ऐसे लगते तो नहीं हैं। उमर के उस्ताद रह चुके हैं और उमर तो उनकी शान में बहुत कसीदे पढ़ते हैं। आज घर लौटेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी उनके उस्ताद मोहतरम के कारनामे, लाइबा ने शोहर का जिक्र करते हुए कहा। रात खाने के बाद जब डॉक्टर सैफ और आयशा हस्बे मामूल चहलकदमी के लिए निकले तो इधर उधर की ढेरों बातों के बाद आयशा को अचानक फरहाना और नदीम के झगड़े के मुतल्लिक बताना याद आया। बानो कह रही थी कि फरहाना नदीम के सामने खूब ज़ुबान चलाती है, इसीलिए नदीम ने उस पर हाथ उठाया। अब मैं उसे क्या बताती कि ये सब घरेलू माहौल और तरबियत का शाखसाना है। आप ही तो बताते हैं कि नदीम की वालदा बहुत शोहर परस्त और भली मांस खातून थीं, फिर भी नदीम के वालिद उन पर अक्सर व बेशतर हाथ उठाते रहते थे। आयशा ने शोहर को मुखातिब किया। हाँ बीवी, फरहाना और नदीम के किस्से में तो मैं कह नहीं सकता कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, लेकिन बेचारी आरफा आपा बहुत मजलूम खातून थीं। अपना हर दुख सुख अम्मा मरहुमा से कह सुनाती थीं। नदीम के वालिद एहसान साहब बहुत ज़्यादती करते थे बेचारी पर। खैर, अब तो दोनों ही मरहुमीन हो चुके हैं, अल्लाह मगफरत करे उनकी, डॉक्टर साहब बोले थे। बस मैं भी बानो को बताते बताते रह गई कि तुम्हारे साहब जी भी इस ख़ानदान के माजी से बखूबी वाकिफ़ हैं और नदीम के वालिद की हरकतें भी कुछ ऐसी ही थीं। फिर मैंने सोचा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, और बानो वैसे तो काबिले भरोसा है, लेकिन क्या खबर मेरे मुंह से सुनी बात किसी और के सामने दोहरा दे। पड़ोसन का मामला है, फरहाना भी तेज़ मजाज की है, शोहर के सामने उसके बाप का ताना मार दे, फिर दोबारा झगड़े की नौबत आ जाए। सही कहा आपने, ये आपकी बानो और साथ वालों की पड़ोसन पक्की सहेलियां हैं। आप कोई भी बात करेंगी, बानो परवीन को और परवीन आगे पहुंचा सकती है। ख्वामख्वाह हमारी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान तलखी जन्म ले। ऐसे मामलों में एहतियात ही बेहतर। डॉक्टर साहब ने बीवी को नसीहत की। जी डॉक्टर साहब, आपकी सोहबत में इतने साल गुजार कर थोड़ी बहुत अक्लमंद तो हो गई हूँ, इसीलिए कहते कहते बात अधूरी छोड़ दी थी मैंने। बात तो कल रात भी आपने अधूरी सी छोड़ दी थी कि आप जैसा शरीक सफ़र किस्मत वालियों को मिलता है। मेरी समातें मज़ीद कोई मोहब्बत भरा इकरार सुनने को बेताब थीं, लेकिन उसी वक्त आपके साहबजादे की कॉल आ गई। तो क्या कह रही थी आप बेगम साहिबा? अधूरी बात मुकम्मल कर दीजिए। डॉक्टर सैफ ने शरारती अंदाज में बीवी को मुखातिब किया। वो क्या है डॉक्टर साहब कि मेरी यादाश्त कुछ कमज़ोर हो गई है। आप घर पहुंचकर कल जैसी मज़ेदार सी कॉफ़ी पिलाएंगे तो हो सकता है कि बात याद आ जाए। वो कुछ भूलपन से बोली थी। डॉक्टर साहब दिल खोल कर हंसे थे। उनसे कदरे फासले पर उमर और लाइबा भी चहलकदमी के लिए निकले हुए थे। तो कितने बड़े ड्रामेबाज हैं आपके उस्ताद मोहतरम। इस बुढ़ापे में ऐसे हाथों में हाथ डाल कर घूम रहे हैं और माजी में बेचारी आयशा आंटी पर इतने जुल्म-ओ-सितम तोड़ते रहे।
لائبہ دھیرے دھیرے شوہر کو ڈاکٹر صاحب کے ماضی سے آگاہ کرنے لگی تھی اور اس تذکرے سے قطعی لا علم ڈاکٹر صاحب اور عائشہ بیگم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے مسکراتے دوسری سمت مڑ گئے تھے۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔